Nenema ke miele ŋdi aƒe vɔsasia wɔm ɖe ame siwo katã le to ɖom dia kple ɖe ame yiwo katã le mia kpɔm le yame ƒe susu tɔxɛwo nu. Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ yɔ xexe blibo la eye eya si na nuwo katã wɔ ɖeka la nya ale si wòawɔ ne amegbetɔ siwo nye gbe vovo gblɔlawo la na dzesi ye. Haleluya. Le tɔ la kple vi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuvenu kple Mawu ƒe lɔlɔ̃ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ƒomedodo nenɔ kple mi katã. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Egbea nye Pentekoste ƒe kɔsiɖa le Yudatɔwo gbɔa aza tɔxɛ woame etɔ̃ li woɖuna. Gbãtɔe nye Ŋutitoto zã, evelia nye Pentekoste zã eye etɔ̃lia nye Tabernacle ƒe azã. Egbea míele azã ɖeka tɔxɛ aɖe ɖum yi nye Pentekoste zã. Pentekoste kpoe ɖe gɔme nye ŋkeke blaatɔ̃. Ke ŋkeke siawo ɖunɛ le Ŋutitoto zã ɖuɖu megbe. Ŋkeke blaatɔ̃lia le Ŋutitoto zã megbea woɖuna azã tɔxɛ ya eye wokɔ ɖoa ŋku nu tɔxɛwo dzi. Gbãtɔe nye ale si Mawu ɖewo le woƒe kluvinyenye me le Israel nyigba dzi eye wòkplɔ wo. Esi woɖo Sinai toa dzi wowɔ vɔsa sia eye wònye ŋkeke blaatɔ̃lia ƒe azã. Ke nenema kea wogaɖunɛ tɔxɛ abe ŋeŋe zã ene na woƒe agblemenuku yiwo kpɔ eye wode akpe na Mawu. Ke le míawo Kristotɔwo gbɔa, ŋkeke blaatɔ̃lia yenye tso le Yesu ƒe fɔfɔ le tsitre tsitsi megbe va de asi na egbe ŋkeke sia dzi. Esi wòdo ŋugbe be yeadɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖo ɖa eƒe nusrɔ̃lawo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, le nuxexe gbãtɔ me míese be nusrɔ̃lawo ƒoƒu ɖe Yerusalem. Medzi be mi katã míase egɔme be azã tɔxɛ ya ɖuƒe ame geɖewo va Yerusalem eya ta wote kpɔ gome le Pentekoste Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ɖiɖi ɖe wo dzi la me. Abe mí gbegbɔgbɔ vovovowo tɔwo ena, mina míabia amenuvenu ɖe amenuvenu ŋdi ya vevietɔ. Esi Kristo gbɔ ɖe eƒe nusrɔ̃lawo dzia, egblɔ na wo bena mixɔ mekɔ ŋutifafa ɖe mia dzi eye wòna wo ŋusẽ be woatsɔ nu vɔ̃wo ake eye heyiwo be yewoadzra ɖoa woadzrae ɖo. Mina míabia Mawu ŋdi ya le gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ me le Pentekoste ƒe ŋusẽ sia me nena míaxɔ míakpɔ nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke eye míavo le dɔvɔ̃ ɖe sia ɖe si me. Mina mía ɖokuiwo me azɔ abia nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke. Meʋu eme na Mawu ŋusẽ katã tɔ. Mawu ŋusẽ katã tɔ la nekpɔ nublanui na mi, netsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mi eye wòakplɔ mi ayi agbe mavɔ la me. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi. Kristo kpɔ nublanui na mi. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi.
ngote kokwe wacho ana ngote kokwe wacho ana mangule jipumi ngote fafana mesi wosilo lonunile yena umyesu bomila yekowoji abre komiela pena wowele kokwitebe o abima dome tomahu Jesus yosi amina ena dekela amesila vule miklema udome tomya penu mowo elikonu ladinani mina mia dogbeda o afeto egbela elewo halawom kokwe to gbo kokwe fe fafa fe amlimame le amegbeto kata kple duko kata dome dogbo kokwe kple efe nana odo de heblibo la me eye lɔlɔ ƒe dɔ si wɔm nele tso gbeƒã ɖeɖe nyanyui la ƒe gɔmedzedzea me ke la nenɔ edzi yim le xɔsetɔwo ƒe dziwo me. Tɔ kɔkɔe xɔ míaƒe kuku ɖeɖewo eye nakpe ɖe mía ŋu le ɣeyiɣi sesẽ si me míele la me. Na míavo le dɔvɔ sia si me eye na wo gbɔ kɔkɔe la neklɔ dɔléle siawo katã ɖa. Kpe ɖe susu tɔxɛ yiwo ta míele ŋdia ƒe vɔsala wɔm ɖo. Yebia siawo katã to Kristo míaƒe tɔ la me. Eya si nye Mawu la gbele fiaɖom kple wo kple gbɔ kɔkɔe la tso mavɔ me heyi mavɔ me. Amen. Amen. Nu exle gbãtɔ. Nu exle tso dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ me. Taive tso exlẽme gbãtɔ va se ɖe 11 dzi. Esi Pentekoste ŋkeke blatɔ le Pasca megbe ƒe ŋkeke ɖo la, wo katã woƒoƒu ɖe teƒe ɖeka. Kasia gbe aɖe ɖi tso dziƒo abe ya sesẽ si le ƒuƒum ene. Eye wòyɔ aƒe si me wonɔ anyi ɖo la fũu. Aɖemama siwo le abe dzo ene la dze wo kpɔ eye wòdze wo dometɔ ɖe sia ɖe dzi. Wo katã woyɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe eye wode asi gbe vovovowo gbɔgblɔ me abe ale si gbɔgbɔ la na wo ene. Ke Yudatɔ, ŋutsu vɔ̃mawuwo tso dukɔ siwo katã le dziƒo te la nɔ Yerusalem du la me. Esi amewo se gbe sia ɖi la, ameha gã aɖe ƒo zi va kpeta eye woƒe nu ku elabena ame sia ame se wole ye ŋutɔ degbe gblɔm. Kuvia ɖo wo katã eye wotsi ya hegblɔ bena ame siawo katã si le nu ƒom la ɖe menye Galileatɔwo wonye o mahã. Eleke wɔ be míame sia ame míele míade siwo dzi mí ɖo la ƒe gbe sem mahã. Mí Pashatɔwo kple Mediatɔwo kple Elamtɔwo kple ame siwo nɔ Mesopotamia, Judea kple Kapadokia, Ponto kple Asia, Frigia kple Pamfilia, Egypte kple Libia nuto si te ɖe Kirene gbɔ la me, kple ame siwo nye amedzrowo tso Roma, Yudatɔwo kple trɔ̃subɔla zu Yudatɔwo, Kretatɔwo kple Arabiatɔwo. Míese wole Mawu ƒe nudzɔtsuwo gblɔm le mía ŋutɔwo degbe me.
Aƒetɔ la ƒe nyae. Aƒetɔ nadɔ wò gbɔgbɔ ɖo ɖa eye anyigba dzi natrɔ zi yeye. Luvɔnye kafo aƒetɔ la, aƒetɔ nye Mawu, elolo ŋutɔ. Aƒetɔ, wò dɔwɔwɔwo sɔgbɔ lo, anyigba yɔ fũu kple wò nuwɔwɔwo. Ne ɖe woƒe gbɔgbɔ ɖa la, wokuna eye wogbugbɔ yina keme. Ne ɖo wò gbɔgbɔ ɖa la, wodzɔna eye negawɔ anyigba ƒe ŋkume yeye. Aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔe nanɔ anyigba tegbe. Aƒetɔ nekpɔ dzidzɔ le eƒe dɔwɔwɔwo ŋu. Madzi ha na aƒetɔ ŋkeke ale si me le agbe. Maƒo sanku na nye Mawu ŋkeke ale si me li. Nuexlẽ tso apostolo Paul Yayratɔ ƒe agbalẽgba siwo ŋlɔ ɖo ɖe Korintotɔ la me. Tawi eve tso exlẽme tɔ va se ɖe adrelia dzi. Ega edzi tso exlẽme 12 va se ɖe 13lia dzi. Nɔviwo, ame aɖeke mate ŋu ayɔ Yesu be Aƒetɔ o, negbe le Gbɔgbɔ Kɔkɔe la me ko. Amenuvenunana ƒomevi vovovowo li, gake gbɔgbɔ ɖeka ma koe. Subɔsubɔ ƒomevi vovovowo li, gake Aƒetɔ ɖeka ma koe. Dɔwɔwɔ ƒomevi vovovowo li, gake Mawu ɖeka ma koe. Si le nuawo katã wɔm le wo katã me. Ke ame sia ame xɔ gbɔgbɔ ƒe nana bena wòanyo na amewo katã. Elabena abe ale si ŋutilã nye ɖeka, togbɔ be ŋutinuwo sɔgbɔ le esi hã, enye ŋutinuwo katã. Ne wo sɔgbɔ hã, ŋutilã ɖeka ko wo katã wowɔ la. Nenema ke wònye na Kristo hã, elabena gbɔgbɔ ɖeka me wole Mawu ti na mi katã le, bena míanye ŋutilã ɖeka. Míeɖanye Yudatɔwo alo trɔsubɔlawo o. Míeɖanye kluvi alo ablɔɖevi o. Eye wotsɔ gbɔgbɔ ɖeka kpe na mi katã. Aƒetɔ la ƒe nyae. Aƒena Mawu. Aseyetsoha. Va Gbɔgbɔ Kɔkɔe. Va míaƒe dziwo me. Eye tso dziƒo la, natɔwo kekeliƒe alɔdzewo ɖo ɖe mi. Va ame dahewo tɔ. Va nunanawo lala. Va dziwo ƒe keklẽ. Akɔfala blibo. Luʋɔwo ƒe xɔlɔ̃ vivi. Fafanala vivi. Dzudzɔ le dɔwɔwɔ me. Fafa le dzomeŋɔli. Akɔfala le avifafa me. O keklẽ Yayratɔ gã. Va yɔ wo xɔsetɔwo ƒe dzigoglo me ke. Wo ŋusẽ manɔme la, naɖeke manɔ amegbetɔ me si ŋu fɔmaɖi anɔ o. Klɔ nu si ƒoɖi la, wutsi afi si ƒu la, yɔdɔ na nu si xɔ abi la.
nanu si lia la na bobo, nanu si fa la na xodzo, nanu si glo la na dzo. Tsɔ nunana adrewo na xɔsetɔ siwo katã do adzi ɖe ŋutiwò. Hefe na nu nyuie wɔlawo. Na xɔxɔ mi le ku megbe. Na dzudzɔ si mavɔ o la na mi. Amen. Alléluia. Apetola neno pleme. Eye wano ple o bobo. Dudu mi kokwela bale si Yohanes mulela enem. Muti kokwe nao apeto. Esi consider pe ngeke gbanto ma pe fiensi dola. Eye afisi nusra le la pe potro le tutu. Le fofona yuda to tala. Yesu va. Eye wo titre do titina. Eye wo glo na obena. Nti fafa na mi. Esi wo glo esi ala. Echo e pasi o klepa khadame fiao. Esi nusrola okpo apetola la jijo nto. Tete Yesu gaglo na obena. Nti fafa na mi. Sigbe ale si tola domda enela. Nenema kenye ha mele mi adomda. Esi oglo esi ala. Egbode oji. Eyo oglo na obena. Mi khogbo kokwela. Amesi ofe nuvo miecho oke ola. Wocho oke. Eye amesi oto mi jirado. Eye amesi oto mi jirado la. Wocho jirado. Apetola penyanywila Kafu eje nao Kristo. Nous vivons longtemps le Christ mais Egbenye Pentecoste fe aza Kosida ike Ode toke be Mia biagbo kokwe fe pepede nlende si ademe Enye kosida toke Ela bena hala Fiami be Mia bia pepede nto gbo kokwe lagbo Eye mia kpogbo kokwela fe do kple fe pepeden efe nyaho da komena le mia fe do de sia de me kple le mia fe agbe vovoawo me no vilo no to le Kristo me esi Kristo ku eye o chitrela nusrola o ha pwede jesibe Yope amega owi de efe kose lata kple efe nufafia ota ke okata no jibene yo awo subo a obena afi wa subo de nukata de fofo na yuda to ota elabe o kwesebe ne yo gale subo si a o ma yuda to avale yo eye wa wuye wo ha ta dudodo nia na mienya be le Yesu fe kumegbe a nusrola ofuafu de ho me eyotu abo de vovo na yuda to lata keno vilo loto egbe a vovo anu a ewunu elabe ma ogbo kokwela gede ofe agbeme elabe ma ogbo kokwela dongso be wawo dotoke ike Yesu Kristo gbledi na o
eye gbɔ kɔkɔe la aɖo ŋku nuwo katã dzi na wo eye wòaɖe vɔvɔ manyatawo ɖa le woƒe agbe me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, le nuhehlẽ gbãtɔ ma, akpa ɖe na míenya be esi gbɔ kɔkɔe la ɖiɖi ɖe ame yiwo katã ƒoƒu ɖe xɔa me dzi le Yerusalema eye esi gbɔgbɔ la la siwoa woƒe nuwɔwɔ ɖi abe ame yiwo mu aha ene. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, ame yiwo mu le gbɔgbɔ la me, womu le gbɔgbɔ la me eye gbɔgbɔ la dze ŋusẽdɔ gɔme le wo ameawo me eye woƒe tameɖoɖo susu yiwo katã woɖea gbɔgbɔ kɔkɔe la manɔmea womeɖe afɔ aɖeke o. Míakpɔ nu ya le apɔstolowo ƒe dɔwɔwɔwo me ale nu be ne yewɔ da ɖe sia ɖe wobia mɔ tso gbɔgbɔ kɔkɔe la gbɔ eye gbɔgbɔ la doa ŋusẽ wo. Ke egbea gbɔgbɔ la le ha la me hasi akɔkɔe si Yesu Kristo ŋutɔ ɖo ɖe anyi. Egbea nye ha la ƒe dzigbe elabe to gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ me ha la dze egɔme egbea. Gbɔgbɔ la, Mawu gbɔ kɔkɔe la, nɔnɔme vovovowo le esi eye esi wònye gbɔgbɔa eɖea eɖokui fia le nɔnɔme vovovowo nu. Le nuhehlẽ gbãtɔ ma míekpɔ be eɖea eɖokui fia zi gbãtɔ to yaƒoƒo sesẽ me. Evelia, eɖea eɖokui fia to edzo ƒe aɖe me. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, gbɔgbɔ kɔkɔe la nɔnɔme ɖeka mele esi o. Eɖea eɖokui fia le nɔnɔme vovovowo nu. Egbea mina míaɖo ŋui be eha la ƒe gɔmedzedzea edze egɔme kple gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ. Edze egɔme tso ale si gbɔgbɔ la ɖi ɖe nusrɔ̃lawo dzi siwo ƒoƒu ɖe Yerusalem eye wòɖe vɔvɔwo ɖa le woƒe agbe me ale bena woate ŋu ato fukpekpe ɖe sia ɖe me, ate ŋu ato nɔnɔme vovovowo katã me eye woaɖe Kristo afia dukɔwo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔ nyitsɔ kɔsiɖagbe va yia, Kristo na míenya be ame yawo nye yeƒe nusrɔ̃lawoa, yefia wo Fofo la, ta ele na woawo hã be woawo hã woayi ɖe xexea me eye woaɖe Fofo la ƒe ŋusẽ afia. Egbea gbɔgbɔ la ɖi ɖe wo dzi be wòado ŋusẽ wo eye gbɔgbɔ la ƒe nunanawoa ye nuxexlẽ evelia gblɔ na mí be eƒe nunanawo sugbɔ eye eƒe kutsetseawo hã wo sugbɔ gake gbɔgbɔ ɖeka le edɔ wɔm le Mawu hã kɔkɔe la me. Eƒe nunanawo megawɔe be míade memama mía nɔewo dome o, ke boŋ míade dzesi be gbɔgbɔ ɖeka le dɔ wɔm le mía me. Esi ame yawo ƒoƒu le Yerusalema, wotso du vovovowo me va Pentekoste zaɖuƒe. Esia tae wona míenya be ame vovovowo wotso du vovovowo me eye wova azã la ɖuƒe. Ta gbɔgbɔ la dze dɔ wɔm le wo amewo me. Ame yiwo nye gbe gbɔgblɔ vovovowo tɔwo eye ame sia ame se nɔvia gɔme le wo degbe me. Esia nye gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ. Esia nye gbɔgbɔ la ƒe dɔwɔwɔ. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, gbɔgbɔ kɔkɔe la si wokɔ ɖe mí katã mía dzi eye wòdoa ŋusẽ mía be míanye Kristo ƒe asrafowoa, mewɔ mí be míanye ɖokuitɔdzila o. Gbɔgbɔ la ƒe kutsetsewo hea ŋutifafa, dzidzɔ, tsɔtsɔke de mía me. Ɖe esia tae esi Kristo gbɔ ɖe eƒe apɔstolowo dzi kple nusrɔ̃la yiwo ƒoƒu esi Toma mele wo me o la, egbɔ ɖe wo dzi gblɔ na wo be ŋutifafa na mi. Sigbe ale si tɔ la dɔm ɖa la, nye hã mele mia dɔm ɖa nenema. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, gbɔgbɔ la mede me mama mía me o, ke gbɔgbɔ la doa ŋusẽ mi be míagawɔ ɖeka ɖe dzi.
kale gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽ me la mina míaɖe memamawo katã ɖa mina míanɔ atsɔ ke mía nɔewo mina míabia Kristo ame si tsitre eye wòkɔ eƒe nana kple eƒe akɔfafa nya ya ɖe mía dzia míabia yama be eƒe gbɔgbɔ la nedo ŋusẽ mi be míawo hã míate ŋu atsɔ ke mía nɔewo. Le Pentecoste ƒe aza tɔxɛ sia dzia mina míakpɔe de dzesi be gbɔgbɔ la gadze dɔ yeyewo gɔme le míaƒe agbewo me eya tae ŋgblẽde hã agblɔ na mi be aƒetɔ dɔwo gbɔgbɔ ɖo ɖa eye anyigba dzi netrɔ zu yeye. Mi katã míehiã gbɔgbɔ la be eƒe ŋusẽ newɔ dɔ le mía me. Mi katã míehiã gbɔgbɔ la le ɣeyiɣi sesẽ si me míele be wòakɔ ŋutifafa be wòaɖe dɔlélewo ɖa eye bena mía ŋuti nafa tɔxɛ. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me, gbɔgbɔ la wɔe be mi katã míete kpɔ agome le Mawu nyenye sia me. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe nana tɔxɛ yiwo kɔ ɖe mía dzia eyae nana be míete wɔa míaƒe dɔ tɔxɛ vovovoawo eye gbɔgbɔ la manɔmea míaƒe dɔwo katã wonye adzodzro. Gbɔgbɔ la wɔe be míetsia aku nyuiwo kutsetse yiwo he ame geɖewo vena Kristo gbɔ. Ta nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, gbɔgbɔ la ƒe ŋusẽa kple eƒe kutsetsewoa ɖo na mi be míakɔ tu Mawu hã kɔkɔe la ɖo. Taflatse míame yiwo míebui be míekpɔ míaƒe nana tɔxɛ, míede dzesi míaƒe nana tɔxɛ aɖewo ko míedona le Mawu hã kɔkɔe la mea, ele be míaɖo ŋu be Mawu gbɔ kɔkɔe la ɖokɔe ɖe mía me ɖe mi katã míakpɔ gome le nunana lawo me. Ne ede dzesi tɔwoa mefia be nànyɛ ɖokuitɔdzila o, ke boŋ wò nunana ɖo na wo tɔxɛ be nàkɔ tu ha la ɖo. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, egbea mi katã míenya ame si nu yi do le ha kɔkɔe la me ɖe ale si wobui be yewo de dzesi woƒe nunanawo eye wowɔ woƒe wɔna manyatawo, ke egbea ɖewo le didim be yewoatrɔ gbɔ va ha kɔkɔe la me. Yina míado gbe ɖa ɖe wo katã ta be woagbɔ va. Nenema ke míawo ŋutɔ míame yiwo ƒo xlã eye míele vɔsa tɔxɛ ya semea, yina míado gbe ɖa ɖe mía ɖokuiwo ta be Aƒetɔ la, ame si do gbɔwɔ kɔkɔe la ɖo ɖa le dzo ƒe dzedzeme ɖe apɔstolowo kple nusrɔ̃lawo kple ame yiwo katã ƒoƒu ɖe xɔa me la dzia ne gbɔdze agbe yeye gɔme le mía me bena míawo hã míasrɔ̃ nusrɔ̃la yawo ƒe kpɔɖeŋu, míaɖe memamawo katã ɖa, míalɔ atsɔ ke mía nɔewo be míawo hã míakpɔ gome le dziƒo fiaɖuƒe la me. Elabena ne míetsɔ ke la, ekema míawo hã míekpɔ atsɔtsɔ ke. Ne míele tetem ɖe ko ŋuti la, ekema míaƒe asi le agbe mavɔ la zum. Katatɔ, dziƒo kple anyigba, nukɔkɔ katã kple mekɔmekɔ siawo la dzi se. Mexɔ Aƒetɔ ɖeka Yesu Kristo, eƒe vi ɖeka ƒoƒo la dzi se. Tɔla ɖi tso mavɔ me gbe, Mawu tso Mawu me, kekele tso kekele me, Mawu ƒe ʋa tso Mawu ƒe ʋa me. Wodzi womewɔe o, tumesẽ ɖeka le ya kple tɔla si, wowɔ nu katã to ya ma me. Emia gbetɔ ta, ye emia xɔta la, eɖi tso dziƒo va, to xɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me la, exɔ ŋuti
eye wòku eye wòɖi eye wògakɔ ɖe tsitre le keketɔa ŋgɔ le ŋɔmlawo ŋu eye woyi dziƒo henɔ anyi ɖe tɔ la ƒe ɖusi me eye gale tɔtrɔ ge ava kple ŋutikɔkɔe adrɔ gbɔna megbagbo kple ame kukuwo eye eƒe fiaɖuɖu mawu nɔ agbɔ mexɔ kɔkɔkɔkɔe si nye aƒetɔ eye wòna agbe la dzi se eye ame si do tso tɔ la kple vi la me ame siwo sena hedoa ŋutikɔkɔetɔe kple tɔ la kpakple vi la ɖe du eye eƒonu tso nyagblɔɖila me mexɔ xa ɖeka kɔkɔe katoliko kple apostoliko la dzi ese megbe me be mawo tsilele ɖekae li hena nuwɔtsɔtsɔ ke mele mɔ kpɔm na ame kukuwo ƒe tsitretsitsi kple xe si gbɔna la ƒe agbe. Amen. Ọ̀sẹ̀tọ́wọ́ ƒe gbedodoɖa. Gbɔgbɔ la ƒoa nu ɖe mía nu eye wòkɔa míaƒe ŋeŋewo katã eye wòwɔa ɖe míaƒe dzodzrowo dzi. Gbɔgbɔ la xɔa nya ɖe akɔ na mí eye wòɖea mí tso míaƒe hiahiãwo katã me. Mina míabia Mawu gbɔ kɔkɔe ŋdi ya nedza ɖe ha kɔkɔe la dzi, nedza ɖe míaƒe ƒomeawo me, nedza ɖe míaƒe dukɔ blibo la katã me, nedza ɖe xexe blibo la me eye wòatrɔ nɔnɔmewo na mí. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Do gbe ɖa ɖe ha katoliko ha kɔkɔe si kaka ɖe xexe blibo la me eye wole afi sia afi hele gbeƒã ɖem nyanyui la na dukɔwo katã ena aƒetɔ la yomedzedze kalẽtɔe. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ɖe to mí. Aƒetɔ de mia fofo kɔkɔe papa Francisco ta de episcopo katã ta de mawununɔlawo kple kristotɔ siwo le fu kpem ɖe xɔse la ta be gbɔgbɔ koe la ne do ŋusẽ wɔmawo abe ale si wòdo ŋusẽ nusrɔ̃lawo woɖe gbeƒã nya la mavɔmavɔtɔe na xexe la ƒe kristotɔ nyenye ta. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ lɔdo mí. Aƒetɔ bena aƒetɔ Yesu Kristo ƒe fiaɖuƒe na keke ta ɖe xexe blibo la katã me vevietɔ ɖe Ghana dukɔ me be wòana be ŋutifafa fia sia ƒe ŋutifafa ne ɖu dzi le Ghana vevietɔ míakplɔlawo me be woagblɔ ŋutifafa nya esia ye eye woahe ŋutifafa ƒe adodo bena míanɔ anyi le lɔlɔ kple ɖekawɔwɔ me. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ɖe to mí. Aƒetɔ nyanyui si míese ŋdi ya la ta bena Mawu gbɔgbɔ wɔkoe la ne do ŋusẽ mí be míate ŋu aʋu Yesu dzixɔse me to nunana siwo gbɔgbɔ la na mí le ha la me menye be le mama me o ke boŋ le ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ me la míatu ha la ɖo. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ɖe to mí. Aƒetɔ ve mianu de aʋawɔwɔwo kple hoowɔwo siwo katã ƒo go ɖe xexea me kple dukɔwo me la ta bena gbɔwɔkoe ƒe ŋutifafa na dza ɖe aʋawɔƒe siawo be aʋawɔnuwo natrɔ zu ŋutifafa wɔnuwo
abe ɖeka wɔ na xɔ anyi nɔ ɖe xe blibo la katã me. Aƒetɔ se míaƒe kuku ɖeɖe. Aƒetɔ dɔtɔ mi, aƒetɔ ve mianu. Ɖe dɔvɔ̃ si kaka ɖe xexe blibo la katã me. Ele nuxɔwo tsrɔ̃m dikekemanɔmee la ta. Ɖe míabia Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe. Ame si le dzi ɖum le xexe blibo la katã me. Ele nuwo ɖɔm ɖo la be wòaɖe dɔléle vɔ̃ ya ɖa. Ana dɔ ƒe ŋusẽ nadze dɔnɔwo katã dzi bena woahaya le woƒe dɔlélewo me. Eye vevietɔ be wòana ame siwo to eme zu ameyinugbewo la ƒe luʋɔwo nadzudzɔ le eƒe aƒea me. Aƒetɔ se míaƒe kuku ɖeɖe. Aƒetɔ ɖoto mi, aƒetɔ ve mianu. Ke azɔ mina míawo hã míatsɔ míaƒe susu akɔ de subɔsubɔ sia me. O Aƒetɔ, dzi le wo ƒome la dzɔm ɖe nana siwo katã wò xɔ tso gbɔwò la ta. Esi nèle kaka ɖe dzi namee be aka ɖe wò nublanuikpɔkpɔ ŋuti la, nyo dɔme nɛ eye to Maria ɖetugbi la ƒe kple ame kɔkɔe Antonio kɔkɔe tso Padua ƒe kpekpeɖeŋu me la, nàtsɔ nu nyuie siwo wòle biawòm la nɛ. To Kristo míaƒetɔ la me. Amen. Kemi do gbe ɖa nɔviwo bena nye vɔsa kple mia tɔ nadze Mawu tɔ ŋusẽ katã tɔ la nu. Aƒetɔ la ƒe vɔsa sia tɔ asiwo me. Yena ƒe kɔkɔe kafukafu kple ŋutikɔkɔe eye miatɔ kple kakaƒe la katã. O Aƒetɔ, míeɖe kuku na wò, nabe le viwo ƒe ŋugbedodo la nu la, Gbɔgbɔ kɔkɔe la nana be míase Eucharistia vɔsa sia ƒe amlima la gɔme ɖe edzi eye wòaʋu nyateƒe blibo ƒe mɔ na mí to Kristo míaƒetɔ la me. Amen. Aƒetɔ la nenɔ kple mí. Eye wòanɔ kple wo gbɔgbɔ. Mido míaƒe dziwo ɖe dzi. Míelɔlɔ̃ be Aƒetɔ la gbɔ.
Miada pena peto via maola. Nya tepe eje eye wojo esogbe onye dede nami. Emi ada pena tegbe la fisi afi. Apeto to kokwe ma unse kata to mavo. Vava be na o paska pe amlimala wa de gola. Egbela ekogbo kokela de vi oji fun o amesi wa mesi vi o nto nalon cho vinyenye na to gome popo le vi o de ka akogola pe amenu venume ale ale hala pe gome jeji amekela gbogbo lana duko kata ngode mau menu nyanya me eye o obe o de gbe pa hose de ka hon la le gbe gbogbolo vovo me esi ata esi paska pe dijo kaka gbagola eke bibola la se chumla nyigba kataji nene market po pente to plate po dola o penso le wonti kokwe halati mhele gbogbolo majujo ebe na apeto abako pe ma o wele kokwe wonti kokwe yo di popla ni bafun ozana le di popo ya rato enya mesi bona la peto la pen come ozana le di popo o apeto kokwe nyenye de sia de jo penya tepele kokwe mieva popu de o kuma ile halakata pe de ka o mela le consider pen keke gbanto si ajila miecho bubule nkudong besigbe Kristo fotu amekuku odomalaje maumi ato to eya masine college londu simela miele kuku dem now benado gbogbola de fosanu si aoji abahu fe jajane eye na o kokwe bene watrasu vi omi afeto Yesu Kristo pentila pele kunami le isimo twede asi le sime yanton lobe ya pefula echo abolo e oda pe ngeme Chena penuslola ohe globe mi wesia mikata eye miadu epede ela besi enyenye ntina si wacho anade miata nene makele fiendu duavo megbela ocho plula ha kada pe yo chena penusola o heglobe mi wesia mikata eye mi anuelenu ela besi enyenye bu peklu no babla ye kle mavo ebu si ole chochoge si ole kokoge dani de mi kle amegede onu hena nuvo chochoke mi wo esia acho adonku dinye Osepe amlimae Helen kudom vi ope kukle pe titretitila miela gbebolo klo ope klula chom now la pedam no da lesne ko be mieje atodem ku ma subo ne lata
alia mi le kuku dem na le bobo nyenye mebe mi amesi wa kpo gome le Kristo penti na club mela bo kokwela ne po mi anu fu de kai apeto na donko hasi kakada hebli bola meladi na wazubli bola lolo melade kawa mekle mi ape Papa Francisco mi ape Episcopo Emmanuel akle maondo la okata na gadonku mi anovisi okula lo dom le mopokpo mehena chitre chichila akle mesi okata tro megbelo nublani pokpo meladi hode wonku mepe kekeli medro azo mi le kuku dem na ode mi adokiota Lesusuto heyo te amiele nti ape vosala womdo. La mesi okata le todomi pe susuto hewono. La mesi okata le mi akpom le yavala oje pe susu ono. O apeto bonu blani na mi adometo de siade ne mi aje akpo gome la gbe ma voleme. Ple Maria de tubila pe maono ya ratola. Sra Joseph jajeto apostolo ya reto pe ple me kokyo kata. Wo amesi ole yi okata me pe agbeno je nwa fi o tro megbele hehe si ame to vi o Yesu Kristo mela ni akafo ada wonti kokwe afia to eya mama le eya ma le eya mama la o ma o tom se kata to le de ka o me ple bo kokwe la bubu plenty kokwe de si abedi na o to ma vome ma vome amen. Abe alesi mi ahona klema ode klonumi eyo fianumi enela mi etozi le poblombe na mi ato selejiko wo kontineko wo fianumi neba ne wa o na ngadi sigalesi o na ditweni na mi egbe mi apekeke ndulu na cho mi apenmo wa keni sigalesi yoma yecho ke na mesio da Apeto mi le kuku dem na be na de mi dale fo kata gbo na nyoto me ananti fafa mi le mi apa gbenkeke ome alebe to nublani popo ple pepere me la mi avole nu wo kata sime ano de die to ka ha o kata sime mi amesi o kata le ya iramo popo ple mi ahola Yesu Kristo penti kokwe pede de fia la la mena owenye fiabudu lanse kokwe ile mabome apeto Yesu Kristo weblana wa apostolo bena megle nyenti fafa dinami nyenti fafa menami mega po mi apenu voda ke bole nkudo hala pe kosemu na nyodome ananti fafa na kwenu kule wonto wododo la no wo amesilagbe hele fiadom cho ma vome ma vome amen apeto la penti fafa ne no ple mi kata tegbe nti fafa na mi ma o pale vi we cho mi po ma o pe alevilada mi kwe ya chokia me pe nuvo heyi ya irato enye mi amesi o kata o pe mi ba levisi ape fie nudu pe apeto medebe na bani olu wa amerika ko Kristo pentina plebu ne dramido ena agbe mavola de mi amesi o jive vie be mi ade klomu egba ga kede sede si ona mi lata mata po gomele ma mina mi ado gbogbo komini o fe gbedoda alebe mi ha mi apo gomela menu venu to kesi o kata amen o Yesu de mate won ko ti la plebu ya aleke na ko ti joe bena to wa menu venu so ne na mesi o kwa o ti la un to la nam ala kuku dem na obe na vanye ti mele gbogbo meteti dro na nanye kose mokoko prelon na sobodeje aleme mazu Kristo to nui libo amen ajeje ala fareka wi evelia
Miese Yesu miahola. Miese Yesu miahola. C'est la terre de la vie. Sacramento congregación. Sacramento congregación, Bedododa le dovon toye. Mawu sekatato agbe kple kubaƒetɔ kpe wo dukɔ si ɖo hiame la ɖe dɔvɔ̃ aɖe va le kakam ɖe mía dome eye wole amewo tsrɔ̃m ku ƒe ŋɔdzidodo ƒo xlã mí eye mí le vɔvɔ̃m gbe sia gbe be ate ŋu ayɔ mí aɖo kodzo kpli mí. O Mawu nublanuikpɔla, xɔ na mí ve ame siwo le kuku ge la nu be ne woate ŋu axɔ sakramento kɔkɔeawo akpɔ woƒe nu vɔ̃wo tsɔtsɔke hafi woayi ɖe agbe mavɔ la me. Aƒetɔ kpɔ nugblẽ na mí. Mawu dɔmenyotɔ melɔ̃a nu vɔ̃ wɔla ƒe ku o, ke boŋ be wòatrɔ dzime atsi agbe. Míeɖe kuku na o, ɖe mí ɖi eye nàɖe kukpo kuku ɖa le mía gbɔ kpe ɖe mía ŋu be míagbe nu vɔ̃ wɔwɔ eye nàna míawɔ dɔ nyui le agbe me afa akɔ na o. Aƒetɔ kpɔ nugblẽ na mí. Yesu Kristo, Mawu gbagbe ƒe vi, eve dɔnɔ siwo xɔ dziwo se la nu eye nèyɔ dɔ na wo. Kpɔ nublanui na míawo hã. Kpɔ ɖa, dɔvɔ̃ sia tsɔa mía nyilawo dzona le mía dome. Eɖe aviwo le dzilawo si me eye wowɔa ɖevi aɖewo trɔna zu atsyɔ̃eviwo. Yesu, wòe ku ɖe mía ta eye nèɖe mí tso nu vɔ̃ me, gaɖe mí le nuxaxa sia me eye nàna dɔvɔ̃ la navɔ. Aƒetɔ kpɔ nugblẽ na mí. Maria kɔkɔe, Mawu nɔ kple ame kɔkɔewo katã, vevietɔ mi Sebastiano, Rojo kple Antonio kɔkɔeawo, miedzea Mawu ŋu eye wosea miaƒe kukuɖeɖe zi geɖe nana dɔnɔwo ƒe lãme sena. Mído gbe ɖa ɖe mía ta. Amen. Nusrɔ̃lawo yɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe bena woaɖe gbeƒã Mawu ƒe nudzɔtsuwɔwɔwo. Aleluya. Mina míado gbe ɖa. O Mawu, wò ame si tsɔa dziƒo ƒe nu nyuiwo na wò hame la, kpɔ amenuvenu si nènɛ la dzi vevie.
nana be gbɔ kɔkɔe ƒe vava na ɖe eƒe ŋusẽ afia ale be nuɖuɖu si gbɔ kɔkɔe la wɔ kɔkɔe eye míexɔ la nanɔ la nena be xexe la nado vevie awɔ dɔ na eƒe ɖeɖekpɔkpɔ to Kristo mi aƒetɔ la me. Aƒetɔ la nenɔ kple mi. Mi de ta go hena Mawu ƒe yayra xɔxɔ. Mawu kekeliwo tɔ, ame si nyo dɔme kle le egbeŋkeke sia dzi ɖe nusrɔ̃lawo ƒe tame le esime gbɔ kɔkɔe akɔƒe la kɔ ɖe wo dzi la newɔ be míakpɔ dzidzɔ le eƒe yayra me eye míayɔ tam kple gbɔ kɔkɔe ma ke ƒe nunanawo ɖaa yi. Amen. Nukunu dzo sia si va dze nusrɔ̃lawo dzi amlimatɔe la neklɔ míaƒe dziwo ŋu kple eƒe ŋusẽ tso vɔ ɖe sia ɖe gbɔ eye wòaklẽ ɖe wo me be kple eƒe kekle ƒe kekeliwo ƒe kekle. Amen. Eye ame si nyo dɔme ƒo gbegbɔgblɔ vovovowo nu ƒu ɖekae to xɔse ɖeka hɔ̃ me ʋuʋu me la ena be míaku kutri le xɔse ma ke me ale be míato dzidodo me ava ke ɖe nu siwo míele mɔ kpɔm na la ŋuti. Amen. Amen. Ɖe esiawo katã ta la Mawu ŋusẽ katã tɔ la kple vi la kpakple gbɔwɔ kɔkɔe la ƒe yayra neva dze mia dzi eye wòanɔ kple mi tegbee. Misa vɔsalawue nu mina míayi le ŋutifafa me. Haleluya, haleluya. Akpe na Mawu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 oh,